Today we're gonna continue our lessons about routing protocol. In the last meeting we already talked about static routing. Now we will talk about dynamic routing. The first dynamic routing we will try is RIP protocol. Before we start our lab activity today, you better view the video about brief explanations about RIP protocol. Okay, please watching this video. The focus of this module is RIP-NG, or RIP Next Generation. But before we get into the specifics of RIP-NG, let's do a little bit of a history lesson. Let's take a look at the first couple of iterations of RIP. RIP version 1 goes back a long time. Being the first routing protocol to route IP packets, it goes back to the 1970s. And as a result, it was very popular in many early networks. As we consider some of the characteristics of RIP version 1, and by the way, RIP stands for Routing Information Protocol, but one of the characteristics that we were not a big fan of when it came to RIP version 1 was the fact it used broadcasts to advertise to its neighbors the networks it knew about, instead of using multicasts. It also did not have VLSM support. It did not support variable length subnet masks. So if we had a classful network and it was subnetted using different subnet mask lengths, that was not supported with RIP. And RIP version 1 was designed to route IP version 4 networks. Then in the 1990s, RIP version 2 came out and it had some serious enhancements. Instead of using broadcasts to communicate with other RIP speaking routers, it used multicasts. Specifically, it sent route advertisements to a multicast address of 224.0.0.9. It did support variable length subnet masking, and like RIP version 1, it supported IP version 4. But right about this time, IP version 6 was being introduced and starting to catch on, and RIP version 2 did not support IP version 6. Fortunately, RIP-NG does. It's not called RIP version 3, it's RIP Next Generation. And by the way, if you're a Star Trek Next Generation fan like I am, it might be interesting to note that the name RIP-NG came in part from Star Trek The Next Generation. This is RIP Next Generation. And RIP Next Generation also uses multicasts, but since we're in an IP version 6 network, instead of sending to a multicast address of 224.0.0.9, we send to an IPv6 multicast address of FF02::9. And of course it does have VLSM support, but one of the big differences is it is designed for IP version 6. And really we don't see RIP version 1, at least in new installations we probably are not going to see RIP version 1. But RIP version 2, RIP-NG, we may very well run into networks that are running one or both of these routing protocols. And they've got a lot of commonalities. Let's consider some of the basic characteristics of RIP. And this first one really goes back to RIP version 1, and that's how RIP calculates a metric. It calculates a metric as a hop count. How many routers do I have to transit, do I have to hop through in order to get to a destination network? If I have to go through one router to get to this network, well, that network would have, from my perspective, a hop count of 1. And a hop count of 16 is considered to be unreachable. That's considered to be an infinite hop count. So we can only cross 15 routers on our way towards a destination network advertised via RIP. And as a result, RIP is not going to be a good choice for us if we need to scale to a very large enterprise network. Another characteristic that's common to both of these versions of RIP is that they will send a triggered update if there is a topology change in the network that a router knows about. But in addition to triggered updates, RIP is going to send a full update. Every 30 seconds by default, it's going to send to its neighbors its entire routing table every 30 seconds. That's another reason that RIP is not a great choice for large networks. We could run into a scalability issue if every 30 seconds I'm telling my neighbor about, let's say, thousands of routes. That's not very efficient. Something else RIP does is split horizon, and we can see this in EIGRP as well,
But here's the idea behind Split Horizon. If a router receives an advertisement on a particular interface for a specific network, it's not going to advertise that network out of that same interface. After all, that's the interface on which we learned that network. And the reason we like to use this Split Horizon rule, it can help prevent a routing loop. It can help prevent what's called a count to infinity problem. For example, let's say that I'm router A and I'm talking to router B, and router B is connected to the 1.1.1.0/24 network, let's say. So from my perspective, that network is one hop away. Well, let's say that network goes down on router B. What if I advertise to router B, oh, I know how to get to that network, it's one hop away. So suddenly router B says, oh great, now I'm 2 hops away. But I learned the information from router B, so suddenly I'm 3 hops away, and then it becomes 4 hops away, and I become 5 hops away. We're counting to infinity. Well, actually we're counting to 16. At 16, we think that the network is unreachable. To prevent a scenario like that from occurring, we can use the Split Horizon rule. Something else RIP can do to help prevent a routing loop is something called a poison reverse. The idea is, if I'm a RIP speaking router, and I just lost a network, let's say on a connected interface, I know that that network is down, so I don't want any other router that I've previously told about this network to still think the network is available. So what I will immediately do is send another advertisement for that network that just went down, but the metric is going to be 16. It's going to be infinity. I have poisoned the route advertisement and sent out a triggered update to educate other routers that this network is unavailable. In fact, let's do this. Let's demonstrate a poison reverse and a couple of other RIP version 2 features in this video. Oke, baik. Setelah menyaksikan video penjelasan mengenai routing protokol RIP pada video sebelumnya, di sini kita akan memulai lab activity kita ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi jaringan seperti ini. Jadi kalian silakan buat dulu topologi jaringan sesuai yang terdapat pada layar. Nah, di sini terdapat 4 network. Yang network pertama 192.168.1.0. Kemudian network yang kedua 10.10.10.0/30. 20, network yang ketiga 20.20.20.0/30, dan network terakhir adalah 192.168.2.0/24. Nah, hari ini kita akan mencoba mengonfig router atau membuat routing table secara otomatis dengan menggunakan protokol router RIP seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, di sini kita akan mencoba RIP versi 2. Kenapa kita coba RIP versi 2? Karena sesuai dengan penjelasan di video sebelumnya bahwa RIP versi 2 itu bisa support alamat VLSM dan metode penyebaran routing table-nya dengan menggunakan multicast sehingga dia lebih cepat. Nah, kita di sini menggunakan alamat hasil pecahan VLSM. Di sini ciri-cirinya ada /30. Oke, karena ini kan sebenarnya IP kelas A kan, tapi IP kelas A di sini dia cuman punya 4 IP yang 4 IP network atau cuman punya 2 IP yang valid yang bisa kita gunakan. Nah, sehingga kita harus menggunakan sehingga kita harus menggunakan routing protokol RIP. Untuk menggunakan routing protokol RIP sebenarnya simple ya konfigurasinya. Sekarang kita masuk ke router ini. Ini sudah dikonfig sebelumnya, jadi yang belum silakan dikonfig dulu sesuai dengan aturan konfigurasi yang sudah diberikan pada video-video sebelumnya. Oke, untuk memasukkan routing table dengan menggunakan protokol router RIP, pertama kita harus masuk ke konfigur terminal seperti biasa. Oke, masuk ke konfigur terminal. Setelah masuk ke konfigur terminal, script yang pertama kalian lakukan adalah seperti ini, masukkan ini router RIP. Oke, router RIP udah selesai, masuk ke konfigurasinya router RIP. Ciri-cirinya kalau sudah masuk di sini nih ada tanda config router. Oke, setelah itu adalah kita masukkan networknya, network yang directly connected pada router yang sedang kita config. Di sini kita sedang mengkonfig router 1. Network yang directly connected adalah 10.10.10.0/30 dan ini 192.168.1.0. Oke, jadi tinggal kita masukkan saja network. Oke, networknya berapa?
Oke, itu 10.10.10.0 networknya ya. Ingat networknya yang ada di sini. Oke. Apalagi udah selesai. Jadi kita cukup memasukkan network saja, network yang directly connected di router yang kita tampilkan. Oke. Network yang selanjutnya adalah ini, yang network yang nempel di router 192.168.1.0/, nggak usah pakai slash, .0. Oke. Berhubung kita menggunakan RIP versi 2, kita langsung bikin version 2. Oke, version 2. Jadi biar dia bisa mengenali alamat VLSM. Dan script yang terakhir adalah no auto summary. Oke. Karena kita menggunakan menggunakan versi 2 yang merupakan alamat VLSM, jadi kita mencegah routernya untuk melakukan auto summarization dari IP address yang kita gunakan. Oke. Sekarang kita periksa apakah sudah masuk ke routing table-nya. Untuk masuk ke routing table, kita masuk ke exec mode dulu ya. Caranya kita exit 2 kali di configure terminal sampai ada tanda crash seperti ini. Kita ketikkan pengarian show IP route. Oke. Nah, di sini belum masuk ya. Kenapa belum masuk? Karena prinsipnya dari router RIP itu adalah berbagi informasi routing table antara router 1 dan router tetangganya. Oke, karena router tetangganya ini belum kita setting konfigurasi untuk router RIP, jadi dia belum mendapatkan informasi tentang routing table yang ada di router tetangganya, sehingga dia masih kosong. Oke. Di sini router di PC2 di sini kita standby-kan ya, kita minimize saja. Sekarang kita lanjutkan mengkonfig router di router yang ada di tengah-tengah. Oke. Sekarang kita masukkan dulu di router ini, di router yang di tengah-tengah, enable, masuk ke configure terminal, masuk di configure terminal. Selanjutnya kita akan masukkan IP network yang directly connected di router yang ada di tengah-tengah ini. Oke, sebelumnya saya kasih nama dulu ya, ini hostname-nya saya beri nama R2 gitu, biar gampang. Oke. Nah, di R2 ini kita masukkan network yang directly connected. Router RIP ya, router RIP, enter. Oke, masukkan dulu networknya. Network yang directly connected pertama 10.10.10.0. Oke, dan network 20.20.20.0. Oke, langsung version 2. Dan jangan lupa no auto summary. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba periksa IP routingnya. Show IP route. Oke, di sini udah masuk nih. Jadi network 192.168.1.0 bisa diakses via 10.10.10.1 yang mana itu merupakan IP router yang ini. Oke, IP next hop-nya di sini. Ini administrative distance-nya adalah 120 atau via serial 000. Oke. Baik, yang di sini tadi di PC2, kalau misalnya kita refresh routing table-nya, ini kan routing table yang sebelumnya. Jika kita refresh routing table-nya, dia juga sudah ada nih di sini. Ada 2 yang terupdate. Oke, sekarang tinggal kita masukkan di router terakhir, di router 2 gitu, router 2. Oke, enable, kita masuk ke configure terminal. Kemudian kita masuk sebelumnya saya beri nama dulu ya. Ini saya beri nama R3. Oke, udah selesai. Sekarang sama router RIP ya, router RIP networknya yang nempel directly connected yaitu network 20.20.20.0 dan network 192.168.2.0. Oke. Version 2 jangan lupa
dan no auto summary. Oke, kita keluar dari configure terminal, kita masuk ke accept mode atau kita masuk ke enable mode. Kita perlihatkan show IP route-nya. Oke, nah di sini dia sudah ada routing tambahan untuk ke 192.168.1.0 via ini. Jadi dia sudah ada informasi ini yang RIP dan dia di sini ada nih gitu. Jadi dia akan mengupdate routing table-nya setiap 30 detik sekali. Oke, setiap 30 detik dia akan melakukan routing table, update routing table. Nih seperti ini. Jadi jika ada atau tidak ada perubahan di dalam routing table, dia akan terus mengupdate. Oke, makanya routing table router RIP ini memang simple, tapi dia kurang cocok untuk jaringan skala besar, karena dia terus mengupdate. Jadi sehingga membuat jaringannya trafficnya penuh karena update yang dilakukan oleh router RIP, dan dia hanya bisa maksimal 15 hop seperti yang sudah dijelaskan di video tersebut ya. Nah, jadi misalnya di sini ada jaringan yang down. Tadi misalnya di sini di PC2 tadi kan terakhir di router ini, di router 1 ini, router 1 ini informasi untuk ke 192.168 via 0 ini ke network yang ini kan dia adakan informasinya ke network yang ini ya, ke sini nih. Nih, misalnya kita lihat dia untuk ke network 192.168.2.0/24 itu bisa lewat lewat IP ini. IP ini merupakan IP yang ada di sini, IP next hop yang ada di depan router R1 atau via interface serial 0000. Oke, jadi misalnya jalur di sini sedang putus, misalnya ada gangguan atau apa gitu ya. Misalnya di sini putus jalurnya, putus ya, atau bukan begitu maksudnya putus. Misalnya di sininya down di sini maksudnya di sini misalnya misal itu tadi di gigabit Ethernet 00 ya, gigabit Ethernet 00 nya misalnya saya disable gitu. Oke, saya disable ya, terdisable, atau misalnya jaringannya putus atau down. Kita lihat perubahan routing table di sini. Kita update lagi routing table. Oke, nah di sini ada informasi di sini. Jalur ke 192.168 is possibly down. Jadi dia router R1 di sini dia sudah mendapatkan informasi dari router 0 bahwa jaringan yang ada di sini, jaringan yang ada di 192.168.2.0 itu possibly down. Jadi ketika ada paket yang mau dilempar ke sini, dia tidak akan meneruskan ke jaringan tersebut karena sedang possibly down, dan dia akan mencari rute yang lain jika ada gitu. Tapi berhubung ini di skenario praktikum kita ini cuma ada satu jalur untuk menuju 192.168.0, maka hal itu tidak dilakukan. Oke, baik, sekian praktikum kita hari ini untuk router RIP ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di materi tentang routing dynamic di OSPF. Oke, baik, sekian dulu video lesson hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui LMS kita atau dari grup WA kelas kita. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.